wabarakatuh. Come back again with me, Firda Hilmiatul Aliyah, in the Language Learning Theories and Technology course in the 4 meeting. So today I will be explain about digital learning media from conventional to modern. The first is, what is a learning media? Learning media are tools, materials, technologies used to support the learning process. Maksudnya adalah media pembelajaran itu adalah alat atau teknologi yang membantu guru dalam menyampaikan suatu materi dan membuat siswa lebih tertarik belajar atau lebih mudah paham. Nah, selanjutnya, conventional learning media itu tradisional yang bukan non-digital. Example, textbook, chalkboard, whiteboard, flashcard, maps, charts, printed worksheet, and poster. Karakteristiknya static and teacher center, berpusat pada guru. Limited interaktif yang rendah, fokus on memorization and repetition, fokus pada hafalan dan pengulangan. And a transition to digital learning media. Media ini dimulai pada integrated of ICT, information and communication technology dalam pendidikan. Dan types of change, the first is internet accessibility, affordable mobile device, COVID pandemic, and teacher moved from knowledge transmitter to learning facilitator. Jadi guru itu berpindah pada awalnya mentransformasi pengetahuan ke sekarang learning itu adalah fasilitator. And next, modern digital learning media. Example, learning management system LMS such as Google Classroom, Moodle, and Canvas. Multimedia tools such as Canva, Python, Genially, YouTube. Interactive platforms such as Kahoot, Quizzes. So AI and PR tools such as GPT, ClassPoint AI, Google Expectation. Itu adalah pembelajaran yang digunakan dengan media. So the key features, multimedia integration, text, audio, video, animation. So in this there is advantage of modern digital media. The first is encourage student-centered learning. Jadi digital media itu bikin pembelajaran lebih fokus ke siswa, artinya siswa belajar sesuai kecepatan, keminatan, gaya belajarnya masing-masing, bukan terpaku kepada guru aja, tidak hanya mengikuti guru saja. The second is increases motivation and engagement. Maksudnya penggunaan teknologi itu sifatnya video interaktif seperti quizzes online, game edukasi, bisa bikin siswa itu lebih semangat dan terlibat aktif dalam proses belajar, karena ketika kita belajar menggunakan media pembelajaran maka di kelas pun tidak akan merasa bosan. Selanjutnya, support multimedia learning styles, visual, auditory, and kinesthetic. Jadi media digital itu bisa menyusun berbagai cara gaya belajar. Artinya siswa visual bisa belajar dengan lewat gambar atau video, dan siswa yang belajarnya dengan auditory bisa lewat suara atau podcast. Jadi menyesuaikan dengan keminatan siswa tersebut. Next, enables collaboration and communication. Platform digital misalnya Google Classroom. Nah, bikin siswa atau guru bisa kerjasama
dan komunikasi lebih mudah bahkan jarak jauh. Jadi ketika kita jarak jauh pun kita bisa berkomunikasi langsung, eh, bisa bekerja sama lewat platform tersebut. Uh, Last is offers data analysis of assessment, bisa menyediakan data untuk assessment. So the next is challenges and limitation atau tantangan dan keterbatasannya. The first is digital divide. Not all students have acquired access to technology. Jadi tidak semua siswa mempunyai akses atau internet yang sama baiknya. The second is internet connectivity issue. Masalah koneksi yang lambat atau enggak stabil itu bisa mengganggu pembelajaran online. The third is teacher digital literacy gap. Maksudnya enggak semua guru punya kemampuan teknologi yang cukup, jadi kadang sulit mungkin menerapkan media digital dengan aktif. The last is risk of distraction or misuse. Maksudnya siswa bisa terganggu sama hal-hal lain di internet seperti game, sosial media, bahkan bisa menyalahgunakan media tersebut. So the solution strategies, the first is digital training for educators, blended learning model, menggabungkan pembelajaran combining tradisional and digital. The last is inclusive infrastructure planning. So the future of learning media is integration of artificial intelligence (AI) for adaptive learning, use of virtual reality and augmented reality for immersive learning. So gamification for engagement, data-driven education for personalized feedback. So and the last, the conclusion, this the first is the evolution from conventional to modern learning. Media represent a shift from teacher-centered to student-centered learning. Digital media empower teacher and student to create more dynamic, interactive, and inclusive education system. Okay, that's all from me. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.